नमस्कार बंधुरा श्री श्री रामकृष्ण कथामृतते तुम्हादेर सबाइके स्वागत जानाई। आज के आमी आत्मशक्तिर ऐश्वर्य और महाकाली और सृष्टि प्रकरण पाठ करब श्री श्री रामकृष्ण कथामृतर प्रथम भाग थेके। ताहले चलो शुरू करा जाक। तमेव सूक्ष्मां स्थूला व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी निराकारापि साकारा कस्तं वेदितु मर्हति। एदिके आग्नेयपथ कलिकातार अभिमुखे चलियाছে। घरेर मध्य श्री रामकृष्णके যাহারা दर्शन और ताहारा अमृतमयी कथा श्रवण करितेছেন তাহারা জাহাজ চলিতেছে কিনা এ কথা জানিতেও পারিলেন না। ভ্রমর পুষ্পে বসিলে কি আর ভন ভন করে। क्रमे पथ दक्षिणेश्वर छाड़ाइल। सुंदर देवालयेर छवि दृश्यपटेर बहिर्भूत हইল। पथचक्र विक्षुब्ध नीलाभ गंगाबाड़ी तरंगायित फेनिल कल्लोलपूर्ण बইতে লাগিল। भक्तদের कर्णे से कल्लोल आर पौঁছিল না। তাহারা मुग्ध হইয়া দেখিতেছেন সহাস্য বদন, आनंदमय प्रेमानुरंजित नयन, प्रिय दर्शन, अद्भुत एक योगी। ताहारा मुग्ध हইয়া দেখিতেছেন सर्वत्यागी एकजन प्रेमिक बैरागी। ईश्वर बई आर किछु जानेन ना। ठाकुरेर एदिके कथा चलितेছে। श्री रामकृष्ण वेदान्तवादी ब्रह्मज्ञानीरा बोले सृष्टि स्थिति प्रलय जीव जगत एसब शक्तिर खेला। विचार करते गेले एसब स्वप्नवत। ब्रह्मई वस्तु और सब अवस्तु, शक्तिओ स्वप्नवत अवस्तु। किन्तु हजार विचार करो समाधिस्थ ना होले शक्तिर एलाका छाड़िए जाबार जो नाई। आमी ध्यान करछि, आमी चिंता करछि, एसब शक्तिर एलाकार मध्य, शक्तिर ऐश्वर्येर मध्य। ताई ब्रह्म और शक्ति अभेद। एकके मानले आरेकटिके मानते हय। जेमन अग्नि और तार दाहिका शक्ति। अग्नि मानले दाहिका शक्ति मानते हय। दाहिका शक्ति छाड़ा अग्नि भाबा जाए ना। आबार अग्नि के बाद दिए दाहिका शक्ति के भाबा जाए ना। सूर्य के बाद दिए सूर्येर रश्मि भाबा जाए ना। सूर्येर रश्मि के छेड़े सूर्य के भाबा जाए ना। दूध केमन ना धोबो धोबो। दूध के छेड़े दूधेर धवलत्व भाबा जाए ना। आबार दूधेर धवलत्व छेड़े दूध के भाबा जाए ना। ताई ब्रह्म के छेड़े शक्ति के, शक्ति के छेड़े ब्रह्म के भाबा जाए ना। नित्य के छेड़े लीला, लीला के छेड़े नित्य भाबा जाए ना। आद्या शक्ति लीलामयी सृष्टि स्थिति प्रलय करेছেন। तारी नाम काली। काली ब्रह्म, ब्रह्मई काली। एक ही वस्तु। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, স্থিতি সৃষ্টি প্রলয় কোনো কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি তখন তাকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করে থাকেন তখন তাকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নাম রূপভেদ। যেমন জল, ওয়াটার, পানি। এক পুকুরে 3-4 ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়, तारा बोले जल। एक घाटे मुसलमानेरा जल खाए, तारा बोले पानी। और एक घाटे इंग्रेजरा जल खाए, तारा बोले वाटर। तीन ही एक, केवल नामे तफात। ताके केउ बोलछे आल्लाह, केउ गड, केउ बोलछे ब्रह्म, केउ काली, केउ बोलछे राम, हरि, जिशु, दुर्गा, केशव। काली कतभावे लीला करछेन सेई कथागुली एकबार बोलुन। श्री रामकृष्ण तिनी नाना भावे लीला करছেন। तिनी महाकाली, नित्यकाली, श्मशानकाली, रक्षाकाली, श्यामाकाली। महाकाली नित्यकालीर कथा तंत्रे आछे। जखन सृष्टि हय नाई, चंद्र सूर्य ग्रह पृथिवी छिलो ना, निबिड़ आधार, तखन केवल मा निराकारा महाकाली महाकालेर संगे बिराज करछिलेन। श्यामाकालीर अनेकटा कोमल भाव, बड़ा भयदायिनी। गृहस्थ बाड़ीते तारी पूजा है।
যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়, রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহার মূর্তি। সব শিবা, ডাকিনী, যোগিনীর মধ্যে শ্মশানের ওপরে থাকেন। রুধির ধারা, গলায় মুন্ডমালা, কোটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গৃহিণীর কাছে যেমন একটা নেতা ক্যাতার হাড়ি থাকে, আর সেই হাড়িতে গিন্নি 5 রকম জিনিস তুলে রাখে। শ্রীরামকৃষ্ণ। হ্যাঁ গো, গিন্নিদের ওই রকম একটা হাড়ি থাকে। ভিতরে সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, ছোট ছোট পুটলি বাঁধা শশা বিচি, কুমড়ো বিচি, লাউ বিচি এইসব রাখে। দরকার হলে বার করে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টিনাশের পর ওই রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভেতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে ঊর্ণনাভির কথা, মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সার ভেতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সেই জালের ওপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার, আধেয় 2। কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ, কাছে দেখো কোনো রং নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখো কোনো রং নাই। এই কথা বলিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরিলেন। মা কি আমার কালো রে, কালো রূপে দিগম্বরী, হৃদ পদ্ম করে আলোরে। আজকের পাঠ এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবে আর সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের পাশে থাকবে।